Makan apa masih? Di makan pur. Oh, uang kan sih. Nggih, cetas napa niku dateng 50. Tak butuh lagi bawa sini. Kira punya. Kita boleh ini. Gitu. Oh, boleh tengok apa? Ini ya. Itu di time lapse. Tapi estetik ya. Dan mainan-mainan itu udah estetik. Kayak mainan-mainan. Tapi ya si jamu lampunya Mas Andre. Entar kadang masang. Kurang awal. Kurang awal tadi. Besar paket. Sudah main dari? Jadi ya? Hah? Jadi di. Kalau